Oh, dosina dya. Mga bato gikas babaw ag ilang nahabwa. Mo to ingon hingingos ko na nga basin og kuan brad kanang amo nang nabalibag ba purmara og kanang bato ba nya lisod man og nabalibag na. Ang iko ito wa man. Moro magyamo so padayon. Padayon mo kay wala mabalibag. Ako tanawan ng mga bato. Ang mga bato tanaw dito gikan sa babaw nga bato gipang tiptipan og mga buo ano mo bagi gipang pikas hantud sa gusto nyo dusi na tanawa so man kanang gikas kuan na day bato ani nga si babaw man nga bato bitaw gipang sapsapan man dagko og bato kana mga lagpad nga bato nga sapsapan og mga buo detekar po na ho usib dayon mo ato mo ka atras kubkob mga nimo white detect kana ba no jao lagi la inga tawag na just duhan ja ka aban katong pag-abot mo sa 12 piece at mo lagi gipile-pile na kanang tiles ba tiles gud ang birahon na lang namo ingana na mao baka pud lagi to kay indicate basi pug ladyo ra pud to basi pareha pud to injo gikubkob to sa kuan nga duda lagi nung ako mo kwarto baka na nay nga kwarto kibali kana buho ra to si nga na tunong ninyo hong duda kay kada kasagaran matulong ka inig kubkob itong buho katong gibuhat ni sakto to buho tong sa unang daan labi naging kalaw pag ina tabunan simpre